खाई दौरान सब आउ मनीष खिया गाँ की आउ मनीष सब खाई दौरान। आउ अच्छा मनीष को मनीष खाई दौरान तेरा उठेकरी खाईदेला खाईदेला 108 आम्बुलांस गाँव को आसुची माउसी हाँ आसु एबे आसु नहीं रास्ता तो ठीक नहीं कौन आसीबो हो। हेलो फ्रेंड नमस्कार नूतन ब्लॉग को स्वागत। एटी समस्त को खाई जाउचंदी एटी मनीष खिया गाँ बोली कहउचंदी समस्ते खाई जाउचंदी काहे खाउचंदी केमिति खाउचंदी आमे देखि भी आश्चर्य लागिला एमिति काहे खाई जाउचंदी एवं एवं सुखी मध्य जाउचंदी सुखी सुखी खाई जाउचंदी खाई दौचंदी एमिति एक गाँव में पहुँचु जानले आश्चर्य लगे ये गाँव दृश्य बहुत दयनीय अवस्था रोचंदी। स्वाधीनता तो एत वर्ष बीतीगले एठी कहीं दुर्दिन रोचंदी हीनस्तार बसवर्ती होचंदी हीनस्तार रोचंती आसतु जानिबा से गाँव चित्र देखला परे आपन को आश्चर्य लागिवो एते हीनस्ता कहीं एटिया बासिंदा आसतु जानिबा। देखंतु तांको घरे केमती ढेंकिला तुम गाँव में मेसीन नहीं मेसीन नहीं ने एरे कौन साग माउसी अच्छा ए धान सिझेकि एमती कुटिब अच्छा एरे कौन साग सोरिष साग एरा खाइब आ एटा बोइतालु केते समय कुड़िकी सारिब एरा सब अच्छा एरा आपन को घर बहुत धन संपत्ति रखीज धन संपत्ति कहीं एरे एते बस्ता बस्ता एतिक नी वर्ष रे खाइबा हो जाउची वर्ष सारा खाइबा हो जाउची ए वर्ष बढ़िया दाना नहीं पड़ेगा एडी केते जन रहउछ तुमरो क्या पुओ बाबू माने सान पुओटा बड़ पुओटा मलागर सब। अच्छा सुंदर घर टे बनईछ एरे कोन आलू पिताळू पिताळू आ एरा चतरा बेकिबे ए कोन छ तो को गछ रे हुए सरगी गछ सरगी गछ शाଳ गछ हां शाଳ गछ के आंब गछ केजी केते 30 टका कहउछ केते 30 टका भत्ता पाई जाउछ घर पाई जाइछ हां लाइन नहीं बहुत असुविधा रहउछ हाथी बाहर जन से देने देने मुझे बाहर लेटर का नहीं भत्ता पाई कोडी जाउछ माउसी हमर एकलो राणी जानते एकुलु जाने न काम हमें जाई पारे ना कंतलु कांतुल जाई पारियोनी नहीं एटा देख तांकर आडे बयस देखियो देखो दउची हमर आडे नहीं कोन बयस देखियो देखो पैसा दउची बता हमर आडे नहीं तुम आडे नहीं काई से हजार न करे से हजार दउची सोलार में आसी परा सोलार जळू नहीं अच्छा एरा कोन रखी जो माउसी छतु एरा कोन भाजी खाइबो ए बिक्री कोन छतु ए कोन छतु तार ना कोन के जानि एटा आपन घर अच्छा तो घर मिली जाई जी लिपा पुछा कोन माई करूछ लिपा पुछा पर्व अछि की ना कोन एमती लिपा पुछा करछ जे हां भत्ता मिली जाउची एथरो ठीक ठाक भत्ता मिलुची मझे मिलु नथिला जे मिल जाउची गीत जानिछ चांगु गीत एडी छेली गुहाल देख कि अवस्था रोचन छेली पूरा ऊपर देखि पारथिबे आ खूब सुंदर गाँडी देख देख बोला को ना पा
पड़ेला काम लड़ू हाँ काम करी अच्छा मुख देखा नहीं कि दर्शन नहीं खाई दौरान सब आउ मनीष खिया गाँ कि आउ मनीष सब खाई दौरान आउ अच्छा मनीष को मनीष खाई दौरान एरा बताटा खाईदेला आमर पूरा आम कहीदेनु जाली भी आम आनिल तो आनिल जदि कहल तुम मो भौणी नहीं हाँ चाउल मिल जाऊँगी हाँ ए कौन धान माउसी हाँ बिल बिल जे कौन धान ना कौन कला चंपा आ एटा कौन एमती करछ सेरा कचड़ा तुम जो सोलार प्लेट मिली हाँ राति रे बल जलुची हाँ दे दे सब सुविधा हो जाइए अरे मोर तो डुमरा जड़ू नहीं अलडिंगड़ा चढ़िला अच्छा हाँ तांबा दीटा जाके चढ़िला या बार लाइट टा जड़ुची भितरे घर मिल जाइए हसी घर घर मिली जे एटा कंप्लेन नहीं पूरा कौन है रमेश धरिची पूरा हेरा से पड़ेला काम करी ये बोली रे टका गो नियो भी कोड़ी नहीं हेरा कौन रा ते हळदिया हळदिया देखा जाउची एरा हैं बेसारो 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 हाँ ए कौन हुए एरा चौड़ बदणी मुरा तरकारी रे भी बाटिले रे माछो माछो पूरा पका होजी जे चाउल बदलाई कौन आनो सेरा बदल कले कौन दियंदी चाउल गुटे मान रे केते दियंदी चारी चारि मान कोडी नियो एरा सब एकुलु को हैं एकुलु एकुलु एबे आउ हेरा हेइनी नहीं कुकुर को नहीं पुछछ ते जो बुबोचंदी हैं माउसी भत्ता मिल जाउची हाँ हाँ केते पाउछ आ मासको 1000 ने कोडा आनछ माउसी जो एकुलु रे पदमा होची एटु आमे जाइकिना होची हैं एटु आमे जाइकिना होची एकुलु रे पदमा होची पता आनुची हाँ ठीक से भत्ता पाई जाउछ हाँ ये रमेश आणुतिला बेलू तो देला नहीं आनिला 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 से बेलू खाईदेला आमर 1000 टका नेका टका पड़ेला एकुलु रमेश आउ केते हजार खाई देला जे आमे जेतिक जण आमे कहूचे आमे माउसीर आमे माझिया याडे 2000 जे ई बौजर 3000 अच्छा आ नानीर 4000 बुढ़ी बुढ़ार आ चुटार ए जो पंचुमा हाँ सेरा समंदाई पूरा खाईदेला सब हाँ ए कौन एमती सुकेज देखु एबे भी आधुनिक पर्यंत ये जगह पहुँची पारनी बहुत असुविधा रोचंदी ढेंकी रे धान कुटुचंदी देखिबा थे दे पगेरे औ फोटो डाल दो जरा चाउल मिलुनी केते केजी चाउल मिलुची हाँ 35 एरा गुड़ा धान ना थुकी जाइज कर जाओ भाई तो धान कौन कौन धान रा भाई कौन धान एटा कौन भाई करछ एटा कौन भाई हाथी अच्छा एरे कौन कंचा काटी देलो जी अच्छा
କୋଉ ଉପରେ ସୁଜା ମିଳିବ ଫଳମୂଳ ତୁଙ୍ଗା ବଇଙ୍ଗା କରାଦିନିଆ ଖାଉଛି ଆଉ କଣ। ଏଇ ମଞ୍ଚାରେ କାହିଁ ରହୁଛ ଭାଇ? ଆଉ ରାତିରେ ବାରା ଫରା ଆସିକିନା ଖାଇବେ ନାହିଁ ଧାନ ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ହେଇଟା କଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଇଟା କଣ ଭାଇ? ପୁରା ହେଇଟା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପୁରା ହେରା ସୋରିଷ ଭାଇ। ସୋରିଷ। ହଁ। ଆଉ କେମିତି ଚଳୁଛ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଏତେ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛ। ଆଉ କଣ କରିବା, ଆଗରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ କୁସୁ ମାନେ, ଏମିତି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ଏରା କଣ ଏଇଠି ନିଆଁ ଜାଳୁଥିଲ ନା କଣ? ହଁ ରାତିରେ ଜାଳିବୁ ପୁରା। କଣ ପାଇଁ? ଏରା ଆମେ ଜାଳିଲେ ମାନେ ବାରା ଫାରା ହାତୀ ଫାତି ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଉ। ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ଆସିବେନି? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ରଖିଛ? ଏଇଟା କୋଉଟା? ଏଇଟା 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 ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି, ଏଇଟା ବାଟୁଳି ଗୁଳି ଶୁଖେଇ ବୁଲିଲେ। ଏଠି ଶୁଖଉଛ ବାଟୁଳି ଗୁଳି? ହଁ। କଣ ବାଟୁଳି କଣ କରିବ? ଏଟା ଚଢେଇଟାକୁ ମାରେ ମୁଁ ଗଉଡ଼ି ମୁଁ। ଓହୋ ଡରେଇଲେ ଆଉ ଆସିବେନି? ନାଇଁ। ହଁ ବାଟୁଳି କାହିଁ ତମର? ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ମାରି ଦେଖିଲ? ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲୁ ନିଜେ ହଁ ବନେଇ ପାରୁଛ? ଯଦି ଚଢେଇ ବସିଲେ ଏମିତି ମାରିବୁ, ଏମିତି ମାରିବୁନି ପଳେଇବେ। ପଳେଇବେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହେଇଟା କଣ ରଖିଛ ଡଙ୍ଗା? ସେଇଟା ଏଇଟା ବଜେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେ ବଜେଇଲ ଟିକେ। ବଜେଇଲେ କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲେ? ହଁ ଶବ୍ଦ ହେଲେ କିଛି ଜନ୍ତୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଉ। ଧାନ ଖାଇବେନି ଆଉ? ହଁ ବାରା ଏଇ ଯୋଉ ହରିଣ ମିରିଗ ଆସିବେ ନାହିଁ ଆଉ। ଭାଇ ବର୍ଷ ସାରା ଧାନ ହେଇଯାଉଛି? ହଉ ନାଇଁ ମ ଆଉ ଯାଉଛି ମୂଲ କରୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଆଉ। ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁଛି? ମାସକୁ ଚାଉଳ 35 କିଲୋ ଦଉଛି ଆଉ। ଗାଡି ଆସୁଛି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? ହଁ ଆସିପାରୁଛି ରାସ୍ତା ହେଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ନାଳଟା ଟିକେ ଆମର ଅଳୁଆ, ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସୁନି ଗାଡି? ନାଇଁ। କେମିତି ରୋଗୀ ନଉଛ ଭାଇ? ଏଟା ବୋହିକିରି ନଉଛୁ ଏଇ ଯାକେ। କୋଉ ଜାଗେ? କୋଉଠି ଜାଗେ ବୋହୁଛ? ଫୋନ କଲେ ସିଆଡେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ନେଟୱାର୍କ ପାଉଛି ଭାଇ? ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଠି ଯାଇ ପାଉଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶାଳ ଗଛରେ। ହେ ଶାଳ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢିକି ଫୋନ କରୁଛ? ହଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାରା ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ଜାଣୁଛ ଆଜି ବର୍ଷା ହବ ନହବ? କେମିତି ଜାଣୁଛ? ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ବର୍ଷା ହେଲେ ଜାଣୁଛୁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବୁ? କେମିତି? ମୋବାଇଲରେ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାରା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନେଟ୍ ମୋବାଇଲ ତ ଚାଲୁନି, କେମିତି ନେଟ୍ ଦେଖିବେ? ନାଇଁ ଚାଲୁଛି ନା କେଉଠି? ହଁ ଏଇଠି ଯୋଉଠି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଉପରକୁ ଯାଇକି ନେଟ୍ ଦେଖିନା କହିଦିଅନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଷା ହବ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ଶୁଖେଇ ଦଉଛ ବର୍ଷା ହବ ବୋଲି ନା କଣ? ନାଇଁ ଏରା କଚଡ଼ା କାଟି ଦେଇଛୁ ତ, କଚଡ଼ା ନ କାଟିଲେ ଟିକେ ନ ଶୁଖେଇଲେ କଞ୍ଚା ବାନ୍ଧିଲେ ଖରାପ। ଘର ମିଳିଲେ ତୁମେ ଏମିତି କଚଡ଼ା ଶୁଖଉଛ? ନାଇଁ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଏରା ମାନେ ବଳଦ ଗୁହାଳ ଛେଳି ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଏରା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କାଦୁଅରେ ପୁରା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇକିନା ଧାନକୁ ଚାଷ କରୁଛ? ଗାଁ ସାରା ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହୀନସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗାଁର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଏଇ ଗାଁଟି, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛୁଆମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଶୋଇବାର ଛତା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ରାତି ପାହିଲେ, ରାତି ହେଲେ ଅନ୍ଧାର କିଟକିଟରେ ଏ ଗାଁରେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏଠି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ବି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଗାଁର ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନା କଣ କହିବେ? ନା କଣ? ହଁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ପୁଅ ତୋ ନା? ଘର? ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ନା କଣ? ତମ ବ୍ଲକ? ଜିଲ୍ଲା?
ବାସନା ହବ ହଁ ହଁ ବାଜି ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଥାଏ ମାଉସୀ? ଯାଏ ଥଇଲାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟାର ବିହନ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? ଏଇଟା ନେଇ ରଖା ହବ ଆଚ୍ଛା ୟା ନା କଣ ମାଉସୀ? କଥରା କତରା। ଏଟା କଣ ଭାତ ଖାଇବ ନା କେମିତି ଖାଇବ? ଡାଲି ଡାଲି? ହଁ। ଏଟା ତୁମର ଡାଲି? ନା ଡାଲି ନାଇଁ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଇଏ ପୁଣି ତାର ଭାଜିକିରି ଶିଳରେ ବାଟିକିରି ହୁଁ ହୁଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଆ କେମିତି ବାହାରିଛି ଭାଇ। ଏଇଟା ମଞ୍ଜିଟା ଏଇଟା କତରା ମଞ୍ଜି କତରା ତୁମ ବିଲରେ କରିଥିଲ? ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖୁଛୁ ଆଗ ଦେଖିନଥିଲୁ। ତୁମେ ଏମିତି ବି ଖାଉଛ? ଆଉ ମାଉସୀ ଚାଉଳ କେତେ କେଜି ମିଳୁଛି? ଚାଉଳ 35 ଭତ୍ତା? ବଟା ତ 1000 ନେଖା ହୁଁ ହୁଁ। 1000 ନେଖା ଆଉ ଭାତ ସହିତ ଏଇଟା ହଁ ଭାତ ସହିତ ତରକାରୀ? ତରକାରୀ କଣ ତରକାରୀ ମିଳୁଛି ଏଇ ତ ଜଙ୍ଗଲ ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେ ହୁଁ। ହଁ କଣ ଭାତ ସହିତ କଣ ଖାଉଛ? ଏଇଟା ଶାଗ ଯାହା ଥିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଖୁଆ ଶାଗ ହୁଁ ଆଉ ଯାହା ଥିଲେ ବାଡ଼ିରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ା ଫରଗଡ଼ା କରିଲେ ଖାଉଛୁ। ଶିମ୍ବ ନଗେଇଛ? ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଖାଉଛ? ହଁ ଏଇଟା ବି ଖାଉଛୁ। ବଢିଆ ବାସନା ହଉଛି। ହଁ ବାଜି ଜାଣିଲେ ନାଇଲେ ଫୋଡି ଗଲେ ତ ପିଠା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଉ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ବୋଲି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଇଟା କଣ? କୋଉଟା? ଏଇଟା ଏଇଟା ହୁଁ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଇ ଘର ଯୋଉ ବାନ୍ଧୁଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ହୁଁ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ହୁଁ। ମାଉସୀ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବୁ ତୁମ ଘରେ ରଖିବ ନା ନାଇଁ? ରଖିବି ଯେ କହିଲି ପରା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦବ ଯେ ତରକାରୀ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଉଳ କୋଉଠି ଆଇଲ ଯେ ଆମକୁ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ? ହେଇ ଯା ଇଏ ବେଗୁଲି ଚାଉଳ ଏଇଟା ଯୋଉ ବାଟିଆ ଚାଉଳ ପାରୁ ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା ଦବ। ତରକାରୀ କିଛି କରିବନି ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବୁ? କଣ ତରକାରୀ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଦବ ନାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ସହିତ ଖାଇବୁ? ଖାଲି ଭାତ ଖାଇ ହବ? ଆଣିଲ ନାଇଁ ପୁଅ ସରକାର ଡାଲି ମିଳୁନି? ସରକାର ଦବ ପରା ଇଏ ଭାତ ଦବ ତ ଇଆଡେ ଦବ। କାଶି ଗୋଟେ ମାରିବା ତ ଚିରି ନାହିଁ। ଆଉ କଣ ଭାତ ସହିତ କଣ ଦବ ତାହେଲେ କୁହ? କଣ ଦେବେ କିଛି ତ ନାହିଁ। ଶାଗ? ଶାଗ ଥିଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭଲ ତରକାରୀ ଖାଉଛ। ନା ତୁମେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ? ତୁମେ କଣ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ? ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଛୁଆରା। ଲୁଣ? ଆଉ ତୁଣ ନାହିଁ ଯେ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବ? ହଉ ପ୍ରଧାନ ତ ନା କଣ ସହିତ ଭାତ ଖାଉଛ? ଆଉ ତୁମ ଜିଲ୍ଲା ନା କଣ? କର ଝିଅ ଜିଲ୍ଲା ନାଟା? ଜିଲ୍ଲା ନାଟା ଆମ ବ୍ଲକ? ହ୍ୟାଲୋ କହ ବ୍ଲକ ନା କଣ ଜାଣିଛୁ? ପଞ୍ଚାୟତ? ସ୍କୁଲରେ କଣ କଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ଶାଗ କଣ ଶାଗ? ସୋରିଷ ଶାଗ। ସମସ୍ତେ ସୋରିଷ ଶାଗ ଖାଉ। ତୁ ଝିଅ କଣ ଖାଉଛୁ?